गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार डाली। शुभ संध्या। शुभ संध्या। कौन ठंडा हो जाइए तुमको कपा आपन से हाँ काली जो पळेली ना फंक्शन को सी बीच रे होटला पूरा ओपन को पूरा 4-5 घंटा जो बसी गेली 10:30 पर्यंत पूरा काकर वर्षा की बैग पत्र सब ओदा बहुत भद नहीं मते कहार गोटे डायलॉग चली टीवी चलती तोर नहीं। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आज खुशी है गेली देखिए हो खाइछु को कौन खाइबी ग्रीन सैलड खाइथिली आ कौन खाए संध्या खाइतलु सलाड काली जाइतलु पुरी ए गोटे भोजी थला तो बुली वाली आइले आ कौन करी मु जानिथिले तो कॉल करथांदी देखा हितांदा बे केते मु रात्रि जल्दी जाइतलु पळी आइली ना। ओहो तो जानिथिले कौन भी से कॉल ग्रीन करथांदी टी हां गरम पानी टिके पिया कथा तंटीटा हल्का लागिवा पई स्टीम नेली तथापि हल्का लागुनी लागिवो धीरे धीरे जरुआ जरुआ लागु टिके कोन पडितला तपस्विनी कथा अरे तपस्विनी रो जो केस एबे चली सेटा गोटे राजनीतिर प्रेशर अछि ना बुझी परलो ना तेणु करे सेथिरे मुंड पुरेले असुविधा जो माने नेत्री नारी नेत्री से माने मुंड गळेबे आमे को नारी नेत्री आमे जाइछि कोन करिया ने तांको तो जने सोशल वर्कर हेल्प भी करूचंदी से जो माउसी जने ताकू भी बहुत थ्रेटिंग आछि तांको भी बहुत प्रकार हैरान रे पकेइछंदी ताको हेल्प करूची बोली एहे झियोटा स्ट्रांग मेंटालिटी रे झियोटा देखा जाऊ कोन ये तो नियति न्याय पाई लड़िबो ता पाई लड़ाई करिवो जदि से रियल रे तार किसी भूल नथिवो ऊपर वाला जदि चाहेबो ठीक नियति हबो से ता लड़ाई पाई जारी रखिछि आ लोक आम ओडिया लोक जान कि टिके छोड़िया ते सज माछरे पोक पके कार कहउचिन त तांकर खाली पर घर भांगिया चिंता तू जानु टिके सेठी करिवो ए प्रयास भाई नमस्कार। अरे मते कहूछ मु जदि जीवी भयंकर केस हम सिटी मु सीधा जाके ता घर ताड़ी की से ता ससुर को बाहर आड़ी ता घइता कहबे छोड़िबो बा नले इतो हाण देबी मु तो सेइच पई कहली तू जा हला जोठी अंगुठी सीधा रे घियो बाहर नी सेठी अंगुठी बंका करा जाए मु सही पर्यंत अपेक्षा करछि बा हां हां ठीक ठीक रानी गले से हटा तो घर बार पक्की देछि बंद कर हला निजे जा सेटा शॉर्ट आउट करी का हैं कथा म हे जवा पे कोन कहउछ नहीं नहीं प्रकृत कथा से झियोटी बिचरा भारी हैरान हेलानी ता पाके तो सब एविडेंस अछि ना नथांता अलगा कथा देखिया जाऊ के दिन आउ कोन होउछ आजि भीतर तो फैसला हे जीवो जणा पडुजी बिचर की शीत कहलु मते भारी दुख लागला से शीत रे भी से बाहर बसची सीरियसली मते भारी दुख लागला से तार एमिति भी बहुत पुओ अछंदी फ्रॉड करूछंदी मो संगे जहाटा घटिची तमु कहिची ना मु चाहतिले तो बहुत प्रकार कांड करि दैतांदी किंतु मो करी किछि फायदा नै मो इज्जत बर्बाद मु गोटे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मु ए सब करी मते कोन लाभ मिलियो किंतु से गोटे नॉर्मल साधारण झियो ना ताकू तो निहाती गोटे न्याय दरकार हमर कोन अछि हमें आजी आजी आकू काली ताकू काली का पाखरे रहि पड़े किंतु गोटे साधारण नारी
କେତେ ମାନେ ରହିବ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଘରୋଇ ଝିଅଟେ ସେ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ପାଠଶାଠ ପଢିଛି ଆମର ଇଏ ନୁହ ତ ଝିଅଟା ପାଠଶାଠ ସିଏ ନୁହ ପଢିଛି ତ ସିଏ ନହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ ବି ବେଟର କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ନାରୀଟେ ସେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ। ତମେ ଟିଭି ଖୋଲିବ କି ଇଏ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବ ଖାଲି ସେଇ କଥା ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବି ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ପରା ଜଗିକି ବଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାନୀ ଆପା ତମେ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ତପସ୍ୱିନୀ ଏବେ ଭିତରକୁ ଗଲା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଭିତରକୁ କୋଉ କାଇଁ ସତେ ଗଲା ନା କଣ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ? କଣ ଓହୋ ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଭିତରକୁ ଗଲା? ନା ନା ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଭାଇ ଘର ଘର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆରେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଭାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାଟି କୁହ ଟିକେ ମତେ ଆରେ ବେବି ଅପା ବିୟର ପିଉନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉଛନ୍ତି ତମ ଆଖି ନା ସେଇଟା କାଚ ବାଟିବେ ଗ୍ରିଲ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରିଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋକ ପଶିଗଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ସହ ଏବେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖାଅ ଦେଖ ଦେଖାଅ ଜନତାଙ୍କ ରାୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୁଶୁନି ହେଲା କହୁଥିଲେ ଦୁଶୁନି ଆଜି କଲେ ଦୁଶୁନି ଭାବିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଉ ବଢିଛି ଆଗକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ କି ବାପା ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ବଦଳିବ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜଣା ତାଙ୍କ ଯଦି ହୃଦୟ ବଦଳିଥାନ୍ତା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖାଅ 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 ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱାଓ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବି ସେତେବେଳେ ତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କେମିତି ପଶିଗଲେ ଭିତରକୁ ଛିଡ଼ିଲାନି କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଶ୍ୱଶୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ମତେ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି ମତେ ଫ୍ରିଡମ ଦଉନଥିଲି ମତେ ବାହାରୁ ଛାଡୁନଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇଆ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆବର୍ଷଣରେ ତ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ଏବେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବେ ଭିତରେ ବସିବେ ନା ସେ ବାହାରେ ଧାରଣା ଶ୍ୱଶୁର ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଏଇଠି ବସିବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଡକ୍ଟର ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ଏବେ ବି ସେ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ତ ଭିତର ପଟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା ଏ ଭିତର ପଟ ହଉଛି ସିଡି ପଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡିଯାଇଛି ଯେହେତୁ କି ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜିଠାରୁ ବାହାରେ ବସିବେ ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ର ଚିତ୍ର କାର୍ ରହିଛି ଗୋଟେ କାର୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଏପଟେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ତପସ୍ୱିନୀ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହଉଛି କାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ର ଚିତ୍ର ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ